Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalenna kesempatan malebi ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolok bacangi suratul Fatihah Nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topajajiata ia manang sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna kesempatan malebi ewe lo nikmai topadat tumak ningiwi salah sedi ayat malebitna puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Ia engkai narampe rilalenna akoram marajai, tepatnya dalam surah Ghafir ayat 60. Surah Ghafir ayat 60-na rimakkedanna fuang Allahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka defau Allah Ta'ala wa qala rabbukum, maka dai puammu tu menang dalam arti kata maka defau Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Arellau doa koryaleku na upat dupanga kotu menapa doangemu. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, nama jepunna tau engkai liwet takabborokna nasabari dek nama elok makasiwiang nenia dek nama elok marello doang. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, majepu ia romenang mati mutama irilalen naranaka jahannam rigau engkanna dakhirin liwet tunana. Upakulingi paimang maka defong Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Arello doa koryaleku na upak dupanga kotuman napak doangemu. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, nama jepunna tau engkai takabboro liwat tempona nasabari dek nama elok makasiwiang nenia dek nama elok marello doan rialeku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, majepu mati ia romenang mutama irilalen naranaka jahannam rigau engkan naliwa
tunana. Hadirin yang dimuliakan Allah, massamaturu topan ritata patafsirewe makada iyanahe salah di ayat maparentangi lokari kemana nato pada engka itaroi maega pak doa ngeta ripuang Allah subhanahu wa ta'ala aga sabakna nasaba iya ro'idi rupa tawe maega cinnata maega elokta nannia maega to minasata sementara nareko awatanget tak miriat tuang apa ulenget tak miriat tuang untuk pak dupai sininna anu ripu minasai samanna mawarrei mak dupa mana narima kuanna naritu parelu ki mak darari ri araja aku asangenna puang Allahu Ta'ala parelu kin rewe ripuange barak kuaga natulungi fong Allah Ta'ala untuk pak dupai iaro minasata. Maka disinilah pentingnya doa. Hanya saja nareko pak doangan ribicara maega wedding irampe nareko pak doangan ribicara maega wedding irampe nekia pastinya makedai topan ritata ia tu pak doangenge telun rupa maka de topan ritata ia tu pak doangenge telun rupa tiga yaro pertama engka pak doangan nasabak baca yang kedua engka topak doangan nasabak amala engka topak doangan tania baca tania amala nekia pak doangan nasabak gaukeun ia naro istilah tai di ogie senungan bahasa hak desekna tafaul jadi upakulingi pak doangenge tak bagi telui engka pak doangan nasabak baca engka topak doangan nasabak amala engka topak doangan tania baca tania amala nekia pak doangan nasabak gaukeun istilah tai di ogie senungan istilahna hak desekna nabita tafaul. Pertanyaan maraga keteranganna ia rotelun rupai pak doangan. Pertama, pak doangan nasabak baca pada enna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pak doangan nasabak baca nareko iya he pak doangan nge nasabak baca melok ribicara maega wedding irampe nekia tentu de nariulle rampe manangi rilalenna kesempatange karenanya mamadaini sedi hak desekna nabita irampe sekaligus pak doangan na pak guruan nabita tega yaro narampeangi panguluta Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala paupole ri sahabatna nabita sekaligus amurena nabita riasenge panguluta Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu amurena nabita riasenge panguluta Abbas sewa waktu ia ro panguluta Abbas makutana iri nabita
Maka dai pakutanana pangulut Abbas, ya Rasulullah, surona Allah Ta'ala, alimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala. Maka dai pangulut Abbas, surona Allah Ta'ala, tapak guru ka pak doangan, ia maka singe welau ripuang Allah Ta'ala. Maka dia pangulut Abbas, alimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala, tapak guru ka pak doangan, ia wedinge welau ripuang Allah Ta'ala. Qala, maka dai nabita, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Maka dai nabita elawi rifuang Allah Ta'ala al-afiyat rilino naniari akhirat. Upakulingi, maka dai nabita sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Elawi rifuang Allah Ta'ala al-afiyat rilino naniari akhirat. Pertanyaan, agar riaseng afiat biasa nareko engka tau makutana, maka da bagaimana kabarta aga tu kareba biasa engka pape bali mete, maka da alhamdulillah sehat wal afiat. Jadi upakulingi agar riaseng afiat biasa nareko engka tau makutana, bagaimana kabarmu, biasa mete ki mape bali, maka da alhamdulillah sehat wal afiat. Berarti ia roria senge afiat betuanna kesehatan ajap pajapange. Tetapi maka de nabita elawi rifong Allah Ta'ala afia rilino naniari akhirat. Gangkana maka de topan ritata nayari senge afiat de nak kebetua kesehatan bawang, tapi nayari senge afiat ia naritu asalamareng rilino naniari akhirat. Nekia nareko iya ro afiat ibetuangi wi kesehatan, lalu agaro bedana as-sihah sibawa al-afiyah. Pada betuanna kesehatan. As-sihhatu kesehatan, al-afiyatu kesehatan. As-sihah sibawa al-afiyah pada betuanna sehat. Tapi pertanyaan aga bedana. Maka de topan ritata nayar ya senge as-sihah kesehatan dalam arti umum, ya senge as-sihah kesehatan dalam arti umum. Tapi nayar ya senge al-afiyat ia naritu kesehatan ia mantara engi marepe rifong Allah Ta'ala. Jadi disebut afiat adalah kesehatan yang mana kesehatan itu mendekatkan kita kepada Allah. Apa engkau tahu iwerek kesehatan nekia ternyata pedek mabela miripuangi. Upakulingi, engkau tahu iwerek kesehatan nekia ternyata pedek mabela ripong Allah Ta'ala. Si senana kenal asa nape marepe. Jadi upakulingi, iwerengi kesehatan mabelai si senana kenal asa nape marepe ripuangi. Nareko mapakiro modelena tania afiat. Ya sengi afiat ia naritu kesehatan yang mengantarkan kita dekat kepada Allah. Gangkana dena kedana bita sallallahu as-sihah elawi rifong Allah Ta'ala as-sihah kesehatan. Tapi makadai sallallahu al-afiyah elawi rifong Allah Ta'ala al-afiyat. Ya senge al-afiyat kesehatan
ia mantara engi marepe rifong Allah Ta'ala. Karena afiat adalah kesehatan yang mengantarkan kita dekat kepada Allah. Ia narosabakna al-afiat ibetuangi asalamar. Jadi nasaba iya ro kesehatannya al-afiyah nantara ki marepe rifong Allah Ta'ala. Karena itulah al-afiyat disebut keselamatan. Maka de panguluta Abbas makutana ka rinabita maka dae surona Allah Ta'ala tapak guru ka pak doanga ia wedinge wellau rifong Allah Ta'ala. Ternyata maka dai nabita sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Elawi rifong Allah Ta'ala al-afiyah asala marenge rilino naniari akhirat. Famakastu ayyama sisenna lab dua telu ngeso sisenna lab dua telu ngeso summa jitu loka kak si pemom mangolori nabita. Maka de panguluta Abbas sisenna lab dua telu ngeso loka kak pemom mangolori nabita. Fakultu nainapa makutana kak si makeda ya Rasulullah surona Allah Ta'ala alimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala tapak guru kak pak doanga ya wedingi wellau rifong Allah Ta'ala. Qala ternyata makada si pape balinna nabita ya Abbas ya ammu ya Abbas ya ammi betuanna Abbas amure ellawi rifong Allah Ta'ala al-afiyah fid dunya wal akhirah asala marenge rilino naniari akhirah. Berarti panguluta Abbas amurena nabita weka dua telu mangolori nabita untuk melau pak doangan. Ternyata pak doangan ia engkairi pak guruang iri nabita ia naritu barak kuaga nelawi al-afiyah asala marenge rilino nania ri akhirat. Pertanyaan maragana lapalenna ya ropak doange mari mua bacana Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Upakulingi Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Upakulipi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Betuanna Allahumma puang inni as'aluka nama jepunna wellawi ridi al-afiyah asalamarenge fid dunya wal akhirah rilino naniari akhirah. Nareko ibetuangi kesehatan wadi muto puang wellawi ridi kesehatan madecenge ajappa-jappangenge ya wedinge mantara kak marepe rialemu fid dunya wal akhirah rilino naniari akhirah. Upakuli picica apa mutuma poncok kumasolangi antenai Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Sampai-sampai makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza u'tita al-afiyata fid dunya nareko iwereko al-afiyah asalamaran rilino wa u'titaha fil akhirah nanya iwere toko al-afiyah asalamaran ri akhirah. Maka dan nabita nareko nawereko fong Allah Ta'ala afiat rilino nanya afiat ri akhirah. Maka dan nabita fakada aflahta majepu iko na tutau liu uputna. Maka dan nabita kunawereko fong Allah Ta'ala afiat rilino nanya afiat ri akhirah fakada aflahta majepu iko na tutau liu uputna.
Sehingga dengan demikian ia heden repak doangengi memang maponco ne kia ternyata malah dek na patu-patukan nabita. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Pertanyaan, kapan dibaca? Pape balinna sembara muawattunna untuk dibaca. Nekia rilalanna salah sedih hak desa, rilalanna salah sedih hak desa engkan rampe. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal azanaini la yuraddu. Maka dari Nabi ad-du'a'u bainal azanaini la yuraddu. Pak doangan ripal lawanganna bange si bawa kamu maka dia Nabi pak doangan ripal lawanganna bange si bawa kamu la yuraddu dek nari tolak ripuangi. Maka dia Nabi pak doangan ripal lawanganna bange si bawa kamu dek nari tolak ripuangi. Engka sahabat makuta nari Nabi ya Rasulullah, agana kira-kira makasing mubaca ripal lawanganna bange si bawa kamu Tapa maka dia Nabi sallallahu al-afiyah fi dunya wal akhirah. Ellawi rifong Allah Ta'ala al-afiyah asala marenge rilino nan niari akhirat. Gangkana maka dia saisan na topan ritata termasuk salah se di pak doangan maka sin ribaca ripal lawangan nabange si bawa kamu ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ia natu sabakna Andre Guruta Mangkoso, Andre Guruta Farid Wajdi, tungke purana mas sempaja sunnah yolona parelue. Tungke purana mas sempaja sunnah yolona parelue. Betuan na sempaja sunnah kabeliyah. Aku pure mas sempaja sunnah guru tak baca pak doangan. Salah set di pak doangan na baca guru tak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Pertanyaan, magi nakuro mondo na baca guru tak. Magi na baca rimon ripurana mas sempaja sunnah kabeliyah. Pape balinna nasaba iya tu sempaja sunnah kabeliyah engkai ripal lawanganna bange si bawa kamu Jadi iya nahe pak doangan pertama engka pak doangan nasaba baca narekoya he melok dibicara mega weddingi rampe. Tapi salah satunya ia rodendre na patu-patukan nabita sallallahu al-afiyah fit dunya wal akhirah. Weddingi make betua makeda ellawi rifong Allah Ta'ala asala marenge rilino nan niari akhirat. Nekia iya ro al-afiyat weddi toy make betua kesehatan. Tapi bedana al-afiyah si bawa asiha pada betuan nasihat. Tetapi iya ro al-afiyah kesehatan yang mengantarkan kita dekat kepada Allah. Apa weddi jaji nawerengi kesehatan nekia ternyata pedek mabela ki ripuangi. Nawerengi kesehatan nekia ternyata ipake gune kesehatan tak madoraka rifong Allah Ta'ala. Oleh karenanya disinilah pentingnya kita memohon al-afiyah. Barak kuaga nawerengi ajapa-japanga fong Allah Ta'ala ia wedingi ripake guna marepe ripuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia nahe yang pertama. Yang kedua, engka topak doangan tania baca nekia pak doangan nasaba amala upa kulingi engka pak doangan tania baca tetapi pak doangan nasaba amala. Pertanyaan tegena contohnya di antaranya satu, makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa.
sininna lasai engkamana pak burana fatadawau karenanya nareko malasaki lokalaloki makbura hadisnya Nabi ta maka dia Nabi ta likulli da'in dawa sininna lasai engkamana pak burana fatadawau karenanya kumalasaki lokalaloki makbura nekia terkadang engkato malasa lele ni macenne masandro lele ni macenne mak dottoro ternyata capu ni pak burai nandre nadek panak japa sementara maka de nabita sininna lasai engka mana pak burana na lele ni macenne masandro lele ni macenne mak dottoro ternyata capu ni pak burai nandre ternyata dek panak japa pertanyaan magi napa kuro pape balinna dua satu tania sanroe mapa japa tania dottoroe mapa japa tapi ia ro mapa japai puang Allahu subhanahu wa ta'ala maka dari rumusna kusiruntuk ni lasai si bawa pak burana kusiruntuk ni lasai si bawa pak burana insyaallah mak japan itu nasaba elo ulena puangi upa kulingi kusiruntuk nilasai si bawa pak burana insyaallah mak japan itu nasaba elo ulena puangi ia rodottoroe hanya memperkirakan maka dayana he apa pak burana jadi pak kulingi ia rodottoroe hanya memperkirakan menebak maka dayana he apa pak burana gangkana nek buran ni pak bura nareko situ juangi maka daya metoro pak burana insyaallah mak japan itu nasaba elo ulena puangi tapi dek na cek dek dottoro ahli egana resep pura naik bu ternyata capu pak burai nandre to malasai ternyata dek panak japa aga sabakna ternyata ia ro pak bura engkai naik bu dottoroe dek nasi tujuangi ia ro lasai nasabak lagi-lagi tania dottoroe mapa japa ne kia fongallahu ta'ala satu yang kedua nasabak puang Allahu ta'ala mapa japa oleh karenanya parellukin rewe rifongallahu ta'ala di samping parelluki makareso nasabak berusaha ki makbura di samping parelluki makareso nasabak berusaha ki makbura tapi lebih daripada itu ia he usahata mesti nasibawai pipak doangan ia he pak doangan nge wedi nasabak baca wedi pak doangan nasabak baca tetapi wedi jaji pak doangan tak rifongala ta'ala barak kuaga na pak japaki puange tania baca tapi pak doangan nasabak amala pertanyaan maraga na contona maka dari nabi ta dawu mardakum bis sadaqah maka dari nabi ta dawu mardakum bis sadaqah urewi tomalasamu nasaba engkangemu masih dekat tu bakulingi maka dia nabi ta dawu mardakum bis sadaqah urewi tomalasamu nasaba pasidekah aga betuana ternyata weddingi mancaji saba nanapa japaki pongala ta'ala pole rilasai tania gara-gara pak bura tania gara-gara pak doangan nasabak baca tapi nasabak barakatna amala pasidekata memang ku irita ya ro pasidekai tania pak doangan ne kia hakikinna engkaki masideka sitonganna mancaji wi pak doangan ripuange pak doangan tania baca ne kia pak doangan nasaba amala walangi contoh
nareko yahe maelo ribicara maega contoh dingi rampe nekia ajak nana to mabela matanga taparajai ka dampe urampe yahe tania sebagai pujiale nania amelo riasenga tapi urampe yahe mudah-mudahan wad dingi mancaji ak gurung lo kari kemana sewa wetu emakku sewa wetu emakku purai lenyek pareng kalingana sewa wetu almarhumah emakku purai lenyek pareng kalingana purai matarutaru kurang lebih telumpulang dek sisa gagan yang kalinga walhasil itiwi ni mak doktoro itiwi ni di rumah sakit baru sininna doktoro ia engke paresangengi di beru maka damana normal dacolina normal anggota tubuhna nekia maka daka engka bermasalah dok nasabak benenge normal metoi magi nadek nama rengkalinga nasabak dek gagaman nesana pebalia doktoro edi baru walhasil ipendre iju pandang dua telu doktoro ahli di ju pandang ilokai ternyata semua mengatakan nareko iparesai da colina yahe emata semuanya normal tapi yang jadi persoalan lenya ipareng kalingana oleh karenanya barak kuaga wad dingi mareng kalinga se dimi bawa kuncina ipasangi alat pendengaran ipasangi alat pendengaran walhasil utaneni doktoroe maka daka tegai wedding iruntu yaro alat pendengarange gangkana napitayana alama singkat cerita lokana kuro alama engkena rampe doktoroe ternyata wetunna makutana ka di petugasna maka daka engka ga alat pendengar mapakuhe pape balinna yaro petugas makade kebetulan lagi kosong kebetulan kosong yaro alae karenanya bila memungkinkan minggu depan datang kembali minggu pema kuat dingi lokaki pema rion rongewe mudah-mudahan engka ni pole yaro alae walhasil maka daka ba insyaallah aku dek gagah halangan insyaallah minggu depan saya datang makutana ka siaga memang elinna ternyata nabali makada ya Roma sempoe 7 juta aku elo ima cenok pareng kalinganna ya se-ase napa ya ro maka daka ba insyaallah mudah-mudahan engkau tu minggu payment. Singkat cerita rewan ni pole jupanda lepan ni tomatoai dibolai di baru ia materuka lomang koso pak bajanna besok harinya rapaki di pesantrennya ibicarai mengenai kelanjutanna pembangunanna gedung nastai sekolah tinggi agama Islam dede Imam Koso ibicarai ro kelanjutan pembangunanna ia rawatu tak rapak pura asara singkat cerita alena mua andre guruta mangkoso pimpingi rapae singkat cerita matengani rapa ibicara ni siaga ro kira-kira anggaran dibutuhkan untuk paselesewi yahe bangunange siaga sak semeng siaga batu bata siaga terek kesi dan sebagainya gangkana wengerangi roden rehat deset nanabita maka dadau mardakum bisadaqah uraiwi to malasamu nasabak pasidekah tiba-tiba tapam metok rilalenna atiku maka da epwa tapak dupanga ya hak deset nanabimu gangkana ya rawatue materu wakat limaku maka da ka tabe pun upodangi guruta tabe pun mudah-mudahan wad dingiri tarima ia misengi siratu sak semeng mudah-mudahan wad dingi tarima ia misengi siratu sak semeng
Nenapa uniakem maka da insyaallah iahe siratu esak semeng upan caji pasidekai mudah-mudahan napa dupe hak desetna nabi tayyih pongallahu taala ne kerut tarapa de pagagadoi upari kantong gangkana maka da ka insyaallah baja pikuelei uloka di ATM maladoi. Singkat cerita si senna matajang lokana di ATM maladoi 5 juta pangeli si ratu sak semeng selesai wala ya rodoi utiwiran ni bendaharana pesantrennya na inapa maka daka tabi eta engkai doi 5 juta iaro ada urang pewe ibni si ratu sak semeng na inapa maka daka telo doangi umakku mudah-mudahan rewo ipareng kalingana barakat na pasti dekai na tarima ni singkat cerita dek narapi 10 menit engkami kapal 5 menit purana usarakan ya rodoi tappa matalipongi umakku purana usarakan ya rodoi 5 juta tappa matalipongi umakku waka talipongi na inapa makadaka assalamu alaikum si senna makadaka assalamu alaikum tappa nabali makada wa alaikum salam masih lenak natar neng kalinga beri seling ternyata purana makada wa alaikum salam materu na puada makada na mareng kalinga na gangkana makada kak maraga caritana makada silalona leba matenganga masesa upalari uwewe nama tenganga masesa na tappa mak decak weng kalinga da coliku si senna pura mak decak da coliku tappa weng kalinga lari uwewe weng kalinga mak kotok manue na ternyata de gaga neng ngerang untuk na hubungi tappa iya magati na talipong iya narawatwe materu miti uwe mataku nenapa materu ka loka sujud syukuru ternyata engkatongan riaseng hak desetna nabita maka da urewi to malasamu nasabak pasideka gangkana rawatwe miti we mataku gangkana loka ka sujud syukur mat terima kasih ripuange nasabak napa dupangenga hak desetna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya nah riasenge pak doanga tania baca tapi pak doanga nasaba amala gangkana nareko engkato malasa aburaki tetapi tak cobai tatare mega pasti dekata insyaallah mudah-mudahan barakat na yoro pasti dekata wedingi napa japa puang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adanna panguluta Sayyidina Ali bin Abi Thalib adanna panguluta Sayyidina Ali bin Abi Thalib maka de panguluta Ali istanzilur rizqa bis sadaqah maka de panguluta Sayyidina Ali istanzilur rizqa bis sadaqah paturungi dalemu nasaba engkangemu masih dekat maka de panguluta Sayyidina Ali istanzilur rizqa bis sadaqah paturungi dalemu nasaba engkangemu masih dekat tentu pada madararingi ripuangi barak kuaga nasagenai yang idaleta tapi wedi jaji ia ropak doa ngeta tania baca tapi pak doa ngeta barak kuaga nasagenai yang idaleta puangi engkaki maseke engkaki masih dekat insyaallah barakat na seketa barakat na pasidekata na paturungi dalet na puangi dan ternyata terbukti de gaga tahu napa kasiasi puangi gara-gara mati nulu imas seke wakulingi de gaga tahu napa kasiasi puangi gara-gara mati nulu imas seke iam itu maega liwet dari kena nasabak liwet rekena wakulingi de gaga tahu napa kasiasi puangi nasabak magala imas seke tapi ia mi rumaega magala mak dareke nasabak liwet rekena apangka tu dua werekada elok pada tepuna seke reke
seke reke aku ripusi pa isi pak kacoai malomoi mesuk seke tapi kuripusi pa isi pak seke ma biasa jumpa reke nah dega aga tahu napa kasiasi puangi gara-gara seke ia itu maega mak dareke nasabak reke oleh karenanya istanzilur rizqa bis sadaqah tapaturungi daleta nasabak engkau ngetak masih dekat engkau ngetak masih ke iya nahe pak doanget tania baca tapi pak doangen nasabak amala di antaranya contoh lain sitongenna iya he meloe irampe ilolongengi rilalenna dua telue kita rilalenna dua telue hak dese nekia samana jaramupa irita mamalakengi iarega nulle engkamuaro mamalakengi tapi ternyata nulle namalakengi rigau engkana SDM betuana na amalakengi rigau engkana SDM selamatkan diri masing-masing betuana na jamariale jarangi runtuk mamalakengi secara berjamaah andre guru tak mangkoso andre guru tak farid wajadi na amalake ya aga yaro makadai nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara'a idza sallamal imamu yaumal jumu'ah nigi tau mamalakengi rimun ripurana bereselleng imangi poleri sempajak juma'na betona selesai mak bereselleng imangi poleri sempajak juma'e qabla ayathniya rijlai riolo tendri lepinna pa duai ajeta na betuangi topan ritata riolo tendri salainna pa onrota ibaca fatihatal kitabi suratul fatihah wa qul huwallahu ahad surah al-ikhlas wal muawwizataini surah al-falaq sibawa surah an-nas alhamdu kul huwa kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas sab'an masing-masing dibaca 7 kali maka dari nabita gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhir riya dan pengiwiri tu dosana mapural laloe nan niya mangoloe wa u'tiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasuli nan niya riwerengi apalang singega to matepe eri fongala taala nan niya surona rihat deselenge narampeangi panguluta ibnu sunni paupole ri panguluta Aisyah radhiyallahu anha panguluta Aisyah makadai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makadai nabita nigi tau mamalakengi tungke purana mas sempajak juma na amalakengi al-fatihah we kapitu kul huwa we kapitu kul a'udzu birabbil falaq we kapitu kul a'udzu birabbin nas we kapitu maka dari nabita a'azahullahu azza wa jalla biha minas su'i ilal jum'atil ukhra majepu rialitu tuiwiri fuangala ta'ala pole risininna atunangenge letu ri asso juma mangoloe puraki mak juma assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah sebelum baca doa sebelum isalai onrota ibaca al-fatihah we kapitu kul huwa we kapitu kul a'udzu birabbil falaq we kapitu kul a'udzu birabbin nas we kapitu ternyata mancaji wisaba na dampengi dosa tak puange nalitutuiki pole risininna atunangenge letu ri asso juma mangoloe iya he tania pak doange nekia amala tapi hakikinna pak doange nasaba engkaki mamalakengi mancaji sahabai nalitutiki puange pole risininna atunangenge berarti ia nahi riasan pak doange tania baca tapi pak doange nasaba amala terakhir hadirin yang dimuliakan Allah engkau pak doange tania baca engkau pak doange tania amala nekia pak doange nasaba gaukeun
istilahna ogi senung-senungan. Pertanyaan engka garo dasarna ya ro senung-senungenge, maka dari Nabi maka dari panguluta Abu Hurairah sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaul wa yakrahut tasyaum. Ia tu Nabi napoji mas senungenge tapi liu na cece nama pemalie. Nabi napoji mas senungenge tapi liwat na cece nama pemalie. Betuana ya senge senung pak doangen nasabak gau-gaukeun. Walangi contoh sebagai penutup. Andre guru tak mangkoso kuma pakawingi. Deneng kana pakawingi tawe we kasih semina palari na selesai. Ya ro guru tak namu tuju carana ya ro tok kawingi mappe bali napak genek towe katelu. Padahal makede hukumna nareko tuju ni pappe balina ya ro oroanewe namue kasih semiam penti tuju ni esani kawinna esani namue kasih sen, tapi ternyata andre guru tamangkoso tuli napak genek we katelu. Pertanyaan, magi ro guru tak napak genek we katelu padahal esani nareko tuju ni bacana namue kasih semua. Makede pappe balina guru tak senung-senungnya sengaja ipakulingi we katelu yale senungenna barak kuaga mar ipasiona. Pada dasarnya esani nareko we kasisen menurut agama itu sudah sah, tapi beliau memilih mas senungan napakulingi we katelu sebagai pak doangan barak kuaga mar ipasiona. Ni kisah ngadeni pesona kami sih. Engkau tahu napa kawi guru tak di Garasi, di kampungnya di Garasi baru. Ternyata wetuna ipa kawi, wetuna mappe bali pertama tasakai, gangkana ipa kuling, mappe bali wek kedua tuju ni balina, gangkana makada alhamdulillah cicemani, upodangi robot tingorwane pada cengina, cicemani, nasabak tuju ni. Ternyata si senna napa kuli we katelu tasaka si maka de guru tak yulangi fi gangkan maka de guru tak he telu kutania telu 5 kutania 5 pitu. Pertanyaan magi guru tak napile telu 5 pitu asra dan seterusnya nasabak napile ganjil napile cimpalinge pong Allah taala innallaha yuhibbul witra pong Allah taala napoji cimpalinge. Gangkana makanya guru tak ulangi pi si senna na ulangi urutan keempat na bali we keempat 7 si batena gangkana makanya kat pada cengin bo cicaman itu si senna na ulangi we kalima tasaka si makanya si guru tak ulangi pi na ulangi we ke-6 alhamdulillah 7 ni gangkana ucap-ucap robot tingor pada cengin cicaman itu alhamdulillah si senna na ulo we kapitu tappa 7 tongan ni batena tappa mate ni guru ta makada alhamdulillah si tonganna ya roden rewe kadua esani tapi sengaja dipakuli pak senung guru ta mamuare mare ipasiona tapi otuku macarama apa ya macarama mak komentar ka makada biasana ro guru tak bekatelu mina palari. Nekia ternyata boting ngoroanewe napak genne we kapitu pedek mare ipasiona. Iya nahe pak doangan tania baca tak pak doangan tania amala nekia pak doangan nasabak gau-gaukeun itulah yang dikenal dengan istilah senungan. Tapi sebagai penutup aku elok ki mas senungan dek nama gaga yang penting makesing niae makesing betuana tapi kumas senungi perlu ki makati hati perlu ki makalitutu nasabak ia tu senungi mak balik kamar imap pak duai ya sengame ale tak mas senungan ternyata salah kamar ki matama di apa duangange. Saya kira ya naro sempat urampe lilalenna kesempatan malebih ewe mamuare napak barakah ifallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.